තාක්ෂණය අපේ ජීවිත පාලනය කරන තැනට ඇවිත්ද? ජපානයම කම්පනය කළ AI කතාව. තාක්ෂණය කියන්නේ අපේ වැඩ පහසු කරන අපූරු මෙවලමක්. හැබැයි ඒ තාක්ෂණය අපේ පෞල් ජීවිතය ඇතුළට ආවොත් මොකද වෙන්නේ? මේ දවස්වල මුළු ලෝකයම කතා වෙන ජපානයෙන් ඇහෙන කතාව මේකට හොඳම උදාහරණයක්. මේ සිදුවීමේ ප්‍රධාන චරිතය වෙන්නේ ශින්නසුකි අබේ ශිනෝෂෝ කැම්ප් කියන ලෝක ප්‍රසිද්ධ ක්‍රීඩකයා. ඔහු ජපාන බේස්බෝල් ලෝකයේ ඉන්න දැවැන්තම තරුවක් වගේම යොමියුරි ජයන්ට්ස් කණ්ඩායමේ කළමනාකරු. ඔහුට මුළු ජපානයම ආදරය කළා. පසුගිය මේ මාසයේ දවසක අබේගේ නිවසේ සාමාන්‍ය පවුලක වගේම පුංචි ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා. ඒ ඔහුගේ දියණියන් දෙදෙනා අතර ඇතිවුණු බහින්බස් වීමක් නිසායි. තාත්තා කෙනෙක් විදිහට ඔහු මේ රණ්ඩුව බේරන්න මැදිහත් වුණා. ඒ වෙලාවේ ඇතිවුණු කේන්තියට අබේ තමන්ගේ වයස අවුරුදු 18ක් වන ලොකු දුවගේ ඇඳුමින් අල්ලලා පසෙකට කරලා තියෙනවා. මේක කිසිසේත්ම දරුණු පහර දීමක් නෙවෙයි. ඒ තරුණ දියණියට මේ වෙලාවේ ලොකු කේන්තියක් වගේම කලකිරීමක් ඇති වුණා. සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම වෙලාවකට අපි කරන්නේ ඥාතියෙක්ට හරි යහළුවෙක්ට හරි කතා කරලා හිත සැහැල්ලු කරගන්න එකයි. ඒත් මේ නවීන පරම්පරාවේ දියණිය කලේ වෙනස්ම දෙයක්. ඇය තමන්ගේ ජංගම දුරකථනය අරගෙන chat වෙතින් මේ සඳහා උදව් ඉල්ලුවා. තාත්තා රණ්ඩුවක් වෙලාවේ මට සැර කළා මම දැන් මොකක්ද කරන්න ඕනේ කියලා ඇය එකෙන් අහුවා. කෘත්‍රිම බුද්ධියට මිනිස්සු හැදීම් නැහැ. ඒකට පවුලක තියෙන බැඳීම් තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ තියෙන දත්ත සහ නීති රීති වලට අනුව විතරයි. ඒ නිසාම chat ඇයට දුන්නේ ඉතාමත් දැඩි තීරණයක්. වහාම ළමා ආරක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයකට කතා කරන්න කියලා ඒක ඇයට උපදෙස් දීලා අදාළ දුරකථන අංකයකුත් ලබා දුන්නා. කේන්තියෙන් හිටපු මේ යුවතිය ඒ වෙලාවෙම එම අංකයට කතා කළා. එතනින් එහාට සිද්ධ වුණේ කාටවත්ම හිතාගන්න බැරි දේවල් ටිකක්. ළමා ආරක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයෙන් වහාම මේ බව පොලිසියට දැනුම් දුන්නා. හරියටම පැය කිහිපයකට පස්සේ ජපානයේ දැවැන්තම ක්‍රීඩා තරුවගේ ගෙදරට පොලිසියෙන් ආවා. මොහොතක් ඇතුළත පොලිසිය විසින් අබේව අත්අඩංගුවට ගත්තා. තමන්ගේ තාත්තාව පොලිසියෙන් අරගෙන යද්දී ඒ දුවටත් කරගන්න දෙයක් තිබුණේ නැහැ. ඇයට ඕනේ වුණේ උපදෙසක් විතරයි. ඒක දුන්නේ තාත්තාව හිරේ යවන විසඳුමක්. පහවදා උදේ වෙද්දි මේ ප්‍රවෘත්තිය මුළු ජපානය පුරාම ලැබගින්නක් වගේ පැතිරුණා. එදාම කැමරා දහස් ගණනක් ඉස්සරහ අබේ විශේෂ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් ඇඳෙව්වා. තමන්ගේ පවුලේ ප්‍රශ්නයක් නිසා රටටම වුණු අපහසුතාවයට ඔහු ප්‍රසිද්ධියේම සමාව ඉල්ලුවා. ඒ වගේම ඔහු තමන්ගේ ආදරණීය කළමනාකරු තනතුරෙන් එදාම ඉල්ලා අසුණා. අවුරුදු ගාණක් මහන්සියෙන් හදාගත්තු ඒ සාඩම්බර ජීවිතයත් වෘත්තියත් එකම එක රාත්‍රියකින් විනාශ වෙලා ගියා. මේක ජපාන සමාජය ඇතුලේ ලොකු කතිකාවතක් නිර්මාණය කළා. ජපාන සමාජයේ මේ වන විට මේ ගැන කඳවුරු දෙකක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. සමහරු කියන්නේ නීතිය ක්‍රියාත්මක වීමේදී පුද්ගලයාගේ තරාතිරම අදාළ නොවිය යුතු බවයි. පවුලේ ආරවුලකදී වුණත් බලධාරීන් මැදිහත් වීම සාධාරණ බව ඔවුන්ගේ මතයයි. අනිත් පිරිස කියන්නේ මේක ඉතාමත් භයානක තත්වයක් බවයි. කෘත්‍රිම බුද්ධියේ එක උපදෙසකින් කෙනෙකුගේ මුළු වෘත්තීය ජීවිතයම මේ විදිහට ෂණයකින් විනාශ වීම ගැන ඔවුන් දැඩි බිය පළ කරනවා. සමාජයක් විදිහට අපි යන දිශාව ගැන මේකෙන් ලොකු ප්‍රශ්නාර්ථයක් මතුවෙනවා. මේ සිද්ධියෙන් පස්සේ අබේගේ දියණිය මාධ්‍යයට විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කළා. ඇය පැවසුවේ තාත්තා කිසිම දවසක Tamanට පහර දීලා නැති බවයි. ඒක සාමාන්‍ය පවුලක ඇති වුණු සුළු රණ්ඩුවක් පමණක් බව ඇය තරයේම කියා සිටියා. ඇය අද දැඩි ලෙස පසුතැවෙනවා. ඇය කියා සිටියේ පොලිසියෙන් ඇවිත් තාත්තාව අරගෙන යාවි කියලා Taman කිසිසේත්ම හිතුවේ නැති බවයි. මේ සිදුවීමත් එක්ක ජපාන ජනතාව AI භාවිතය ගැන අලුතින් හිතන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. මිනිස්සුන්ගේ හැඟීම් තේරුම් ගන්න පුළුවන් කමක් තාක්ෂණයට තවමත් නැහැ. පවුලක තියෙන ගැඹුරු ආදරය සහ తాවකාලික කේන්තිය වෙන් කරලා හඳුනාගන්න AI එකකට බෑ. එයාලා දෙන්නේ රොබෝවරයෙක් වගේ නීතිමය විසඳුම් විතරයි. අපේ පෞද්ගලික ප්‍රශ්න කතා කරන්න ඕනේ අපිට ආදරය කරන ජීවමාන මිනිස්සු එක්කයි. තිරයක් දිහා බලාගෙන විසඳුම් හොයන එක කොච්චර භයානකද කියලා මේ සිදුවීම අපිට මනාව පැහැදිලි කරනවා. තාක්ෂණයෙන් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම උදව් ගන්න පුළුවන්. ඒත් අපේ ජීවිතවල සංවේදී ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයන්න ඕනේ මනුෂ්‍යත්වයෙන් මිසක් ඇල්ගොරිතම වලින් නෙවෙයි. මේ වැදගත් කතාව ඔබේ මිතුරන් අතරේ ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. Has technology come to the point of controlling our lives? That AI story that shocked Japan. Technology is a wonderful tool that makes our work easier. But what happens when that technology enters our family life? The story that the whole world is talking about these days from Japan is a perfect example of this. The main character of this incident is a world-famous player named Shinosuke Abe. He is one of the biggest stars in the Japanese baseball world and the manager of the Yomiuri Giants team. He was loved by the whole of Japan. Last May, a small problem arose in Abe's house, just like in any normal family. It was because of an argument between his two daughters. As a father, he intervened to save this fight. In his anger at that time, Abe grabbed his 18-year-old eldest daughter by the dress and pushed her aside. This was not a serious attack at all. But the young girl was very angry and frustrated at this time. Usually, at such times, we would talk to a relative or friend to calm down. But this modern generation daughter did something different. She took out her mobile phone and asked ChatGPT for help. Dad hit me during a fight. What should I do now? She asked the AI. Artificial intelligence does not have human emotions. It does not understand the bonds of a family. It only operates according to the available data and rules. That is why ChatGPT gave her a very tough decision. It advised her to call a child protection center immediately and also gave her the relevant phone number. This angry girl called that number right away. From there, some unimaginable things happened. The child protection center immediately reported this to the police. Exactly a few hours later, the police arrived at the home of Japan's biggest sports star. Within moments, the police had arrested Abe.
The daughter had nothing to do when her father was taken away by the police. All she wanted was advice. But the AI provided a solution that would send her father to prison. By the next morning, this news had spread like wildfire throughout Japan. That same day, Abe called a special press conference in front of thousands of cameras. He publicly apologized for the inconvenience caused to the country due to his family problem. He also resigned from his beloved manager position that day. That proud life and career that he had worked hard to build for years were destroyed in one night. This created a big debate within Japanese society. Two camps have now formed in Japanese society about this. Some say that a person's status should not be relevant when applying the law. They believe that it is right for the authorities to intervene, even in a family dispute. Others say that this is a very dangerous situation. They are very afraid that a person's entire career could be destroyed in an instant with one piece of advice from artificial intelligence. This raises serious questions about the direction we are heading as a society. After this incident, Abe's daughter issued a special statement to the media. She said that her father had never attacked her. She insisted that it was just a minor quarrel that occurred in a normal family. She deeply regrets it today. She said that she never thought that the police would come and take her father away. With this incident, the Japanese people have started to think anew about the use of AI. Technology still does not have the ability to understand human emotions. An AI cannot distinguish between deep love and temporary anger in a family. They only provide legal solutions like a robot. We should talk about our personal problems with living people who love us. This incident clearly shows us how dangerous it is to look at a screen and find solutions. Technology can definitely help us. But the answers to the sensitive questions in our lives should be found in humanity, not in algorithms. Don't forget to share this important story with your friends. தொழில்நுட்பம் நம் வாழ்க்கையை கட்டுப்படுத்தும் நிலைக்கு வந்துவிட்டதா? ஜப்பானை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கிய அந்த செயற்கை நுண்ணறிவு கதை. தொழில்நுட்பம் என்பது நமது வேலையை எளிதாக்கும் ஒரு அற்புதமான கருவி. ஆனால் அந்த தொழில்நுட்பம் நமது குடும்ப வாழ்க்கையில் நுழையும் போது என்ன நடக்கிறது? இப்போதெல்லாம் உலகம் முழுவதும் பேசிக் கொண்டிருக்கும் ஜப்பானிலிருந்து வரும் கதை இதற்கு ஒரு சரியான உதாரணம். இந்த சம்பவத்தின் முக்கிய கதாபாத்திரம் ஷின்னோசுகே அபே என்ற உலக புகழ்பெற்ற வீரர். அவர் ஜப்பானிய பேஸ்பால் உலகின் மிகப்பெரிய நட்சத்திரங்களில் ஒருவர் மற்றும் யோமியோரி ஜெயண்ட்ஸ் அணியின் மேலாளர். அவர் ஜப்பான் முழுவதும் நேசிக்கப்பட்டார். கடந்த மே மாதம் எந்த ஒரு சாதாரண குடும்பத்திலும் ஏற்படுவது போல அபேயின் வீட்டில் ஒரு சிறிய பிரச்சனை எழுந்தது. அது அவருடைய 2 மகள்களுக்கு இடையே ஏற்பட்ட வாக்குவாதத்தின் காரணமாக இருந்தது. ஒரு தந்தையாக அந்த சண்டையை தடுக்க அவர் தலையிட்டார். அப்போது கோபத்தில் அபே தனது 18 வயது மூத்த மகளின் ஆடையை பிடித்து அவளை தள்ளிவிட்டார். இது ஒரு கடுமையான தாக்குதல் அல்ல. ஆனால் அந்த இளம்பெண் அந்த நேரத்தில் மிகவும் கோபமாகவும் விரக்தியாகவும் இருந்தாள். வழக்கமாக இதுபோன்ற நேரங்களில் நாம் அமைதியடைவதற்காக ஒரு உறவினரிடமோ அல்லது நண்பரிடமோ பேசுவோம். ஆனால் இந்த நவீன தலைமுறை மகள் வித்தியாசமாக ஒன்றை செய்தாள். அவள் தன் கைபேசியை எடுத்து சாட்ஜிபிடியிடம் ChatGPT உதவி கேட்டாள். சண்டையின் போது அப்பா என்னை அடித்தார், இப்போது நான் என்ன செய்வது என்று அவள் அந்த செயற்கை நுண்ணறிவிடம் கேட்டாள். செயற்கை நுண்ணறிவுக்கு மனித உணர்ச்சிகள் இல்லை. அது ஒரு குடும்பத்தின் பிணைப்புகளை புரிந்து கொள்வதில்லை. அது தன்னிடம் உள்ள தரவுகள் மற்றும் விதிகளின்படி மட்டுமே செயல்படுகிறது. அதனால் தான் ChatGPT அவளுக்கு மிகவும் கடினமான ஒரு முடிவை கொடுத்தது. உடனடியாக ஒரு குழந்தைகள் பாதுகாப்பு மையத்தை அழையுங்கள் என்று அது அவளுக்கு அறிவுறுத்தியதுடன் அதற்கான தொலைபேசி எண்ணையும் கொடுத்தது. கோபத்தில் இருந்த அந்த பெண் உடனடியாக அந்த எண்ணை அழைத்தாள். அங்கிருந்து கற்பனை செய்ய முடியாத சில விஷயங்கள் நடந்தன. குழந்தைகள் பாதுகாப்பு மையம் உடனடியாக இது குறித்து காவல்துறைக்கு தகவல் அளித்தது. சரியாக சில மணி நேரங்களுக்கு பிறகு ஜப்பானின் மிகப்பெரிய விளையாட்டு நட்சத்திரத்தின் வீட்டிற்கு காவல்துறை வந்தது. சில கணங்களில் காவல்துறை அபேயை கைது செய்தது. காவல்துறை தன் தந்தையை அழைத்துச் சென்றபோது அந்த மகளுக்கு செய்வதற்கு எதுவும் இல்லை. அவள் விரும்பியது எல்லாம் ஒரு ஆலோசனை மட்டுமே. ஆனால் அந்த செயற்கை நுண்ணறிவு அவளுடைய தந்தையை சிறைக்கு அனுப்பும் ஒரு தீர்வை வழங்கியது. மறுநாள் காலைக்குள் இந்த செய்தி ஜப்பான் முழுவதும் காட்டுத்தீ போல பரவியது. அதே நாளில் அபே ஆயிரக்கணக்கான கேமராக்கள் முன்னிலையில் ஒரு சிறப்பு செய்தியாளர் சந்திப்பை நடத்தினார். தனது குடும்ப பிரச்சனையால் நாட்டிற்கு ஏற்பட்ட சிரமத்திற்காக அவர் பகிரங்கமாக மன்னிப்பு கோரினார். அன்றே அவர் தனது அன்புக்குரிய மேலாளர் பதவியிலிருந்தும் ராஜினாமா செய்தார். பல ஆண்டுகளாக கடினமாக உழைத்து அவர் உருவாக்கிய அந்த பெருமைமிக்க வாழ்க்கையும் தொழில் வாழ்க்கையும் ஒரே இரவில் அழிக்கப்பட்டன. இது ஜப்பானிய சமூகத்தில் ஒரு பெரிய விவாதத்தை உருவாக்கியது. இது குறித்து ஜப்பானிய சமூகத்தில் இப்போது 2 பிரிவுகள் உருவாகியுள்ளன. சட்டத்தை பயன்படுத்தும் போது ஒருவரின் அந்தஸ்து ஒரு பொருட்டாக இருக்கக்கூடாது என்று சிலர் கூறுகின்றனர். ஒரு குடும்ப தகராறில் கூட அதிகாரிகள் தலையிடுவது சரி என்று அவர்கள் நம்புகிறார்கள். இது மிகவும் ஆபத்தான சூழ்நிலை என்று மற்றவர்கள் கூறுகின்றனர். செயற்கை நுண்ணறிவின் ஒரே ஒரு ஆலோசனையால் ஒருவரின் முழு தொழில் வாழ்க்கையும் நொடிப்பொழுதில் அழிக்கப்படக்கூடும் என்று அவர்கள் மிகவும் அஞ்சுகிறார்கள். ஒரு சமூகமாக நாம் எந்த திசையில் செல்கிறோம் என்பது குறித்து இது தீவிரமான கேள்விகளை எழுப்புகிறது. இந்த சம்பவத்திற்கு பிறகு அபேயின் மகள் ஊடகங்களுக்கு ஒரு சிறப்பு அறிக்கையை வெளியிட்டார். தனது தந்தை தன்னை ஒருபோதும் தாக்கியதில்லை என்று அவர் கூறினார். அது ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில் நடந்த ஒரு சிறிய சண்டைதான் என்று அவள் வலியுறுத்தினாள். இன்று அவள் அதற்காக மிகவும் வருந்துகிறாள். காவல்துறை வந்து தன் தந்தையை அழைத்துச் செல்லும் என்று தான் ஒருபோதும் நினைக்கவில்லை என்று அவள் கூறினாள். இந்த சம்பவத்தின் மூலம் ஜப்பானிய மக்கள் செயற்கை நுண்ணறிவின் AI பயன்பாடு குறித்து புதிதாக சிந்திக்கத் தொடங்கியுள்ளனர். மனித உணர்வுகளை புரிந்து கொள்ளும் திறன் தொழில்நுட்பத்திற்கு இன்னும் இல்லை. ஒரு குடும்பத்தில் உள்ள ஆழ்ந்த அன்புக்கும் தற்காலிக கோபத்திற்கும் இடையில் ஒரு செயற்கை நுண்ணறிவால் வேறுபடுத்தி அறிய முடியாது. அவை ஒரு ரோபோவை போல சட்டரீதியான தீர்வுகளை மட்டுமே வழங்குகின்றன. நம்மை நேசிக்கும் உயிருள்ள மனிதர்களிடம் நமது தனிப்பட்ட பிரச்சனைகளை பற்றி நாம் பேச வேண்டும்.
ஒரு திரையை பார்த்து தீர்வுகளை கண்டுபிடிப்பது எவ்வளவு ஆபத்தானது என்பதை இந்த சம்பவம் நமக்கு தெளிவாக காட்டுகிறது. தொழில்நுட்பம் நிச்சயமாக நமக்கு உதவ முடியும். ஆனால் நம் வாழ்வில் உள்ள உணர்வுபூர்வமான கேள்விகளுக்கான பதில்கள் அல்காரிதம்களில் அல்ல, மனிதநேயத்தில் தான் காணப்பட வேண்டும். இந்த முக்கியமான கதையை உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர மறக்காதீர்கள்.